Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students, how are you? I hope you all well. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Pray, begin. Finish, thank you. Oke, hari ini saya akan memberikan sebuah materi. Nah, materi hari ini tuh masih berkaitan dengan materi minggu lalu yang telah kita bahas bersama. And today we are going on formal invitation in spoken form. Nah, jika di minggu lalu kita membahas mengenai invitation, tetapi dalam written form, dan hari ini kita membahas formal invitation dalam spoken form. Okay, let's see. Spoken invitation. There are two kinds of spoken invitation. The first one is formal, and the second one is informal. Tetapi hari ini yang akan saya bahas adalah mengenai spoken formal invitation. Let's see. Spoken formal invitation, there are some expressions that you can use in making, accepting, or declining invitation formally and in spoken way. Nah, jadi ada beberapa ungkapan yang dapat kita gunakan ketika kita akan membuat atau menyampaikan serta menerima atau menolak surat undangan yang bersifat formal tetapi dalam bentuk lisan. Jika minggu lalu adalah dalam bentuk tulisan, nah hari ini saya akan membahas yang mengenai dalam bentuk lisan. Oke, making formal invitation. Biasanya dalam membuat atau menyampaikan formal invitation dalam spoken way, kita menggunakan ungkapan seperti ini. For example, I would like to invite you to my house for a dinner tonight. Would you like to join us to the party tonight? Dan sebagainya. Nah, biasanya menggunakan ungkapan seperti ini. And then next, making formal invitation more formal. Nah, jika tadi biasanya digunakan dalam membuat atau menyampaikan formal invitation, kali ini juga sama, tetapi more formal atau lebih formal. Biasanya kita menggunakan we would be glad to have you accompany us to the graduation ceremony. We'd be honored to have you as our guest at our function, dan lain sebagainya. Terlihat di sini juga lebih sopan pengucapannya dibanding dengan yang tadi, walaupun sama-sama dalam format formal invitation. Next, setting the details for the invitation. What time should I come? Jam berapa seharusnya saya datang? Kemudian, where is the occasion? Di mana lokasinya atau di mana tempat acaranya? What time is it? Sama seperti yang di atas. Kemudian, when is it? Kapan? And would you like me to bring something, an extra? Okay, did you know particle to is always followed by basic verb or verb 1, infinitive. For the example, to join, to invite, to come, and extra. Nah, join, invite, come ini kan termasuk dalam verb 1. It is called to infinitive. However, if the to is played as preposition or is a part of combination, it can be followed by gerund or non phrase. Nah, tetapi jika to di sini sebagai preposisi, itu biasanya diikuti dengan gerund, noun, atau non phrase. Nah, to as preposition in Indonesia means ke. Jadi, to sebagai preposisi ini di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ke. For example, to the party, to the ceremony. And then the second one, for as preposition is always followed by gerund, noun, or non phrase. For jika diposisikan menjadi preposisi, selalu diikuti dengan gerund, noun, or non phrase. Accepting invitation, berikut adalah ungkapan yang sering digunakan ketika kita akan menerima sebuah undangan yang kita dapat. Kalian bisa menggunakan ungkapan thank you, I would be glad, bla bla bla, thank you, I would like to, bla bla bla, thank you so much for inviting me, dan lain sebagainya. Kalian bisa menyimaknya sendiri. Kemudian next,
declining invitation. Nah, ini adalah ungkapan yang biasanya kita gunakan ketika kita akan menolak atau tidak dapat hadir di sebuah undangan acara yang telah kita dapat. Biasanya menggunakan I would like to, but I'm afraid I'm busy or already have planned tonight. Thank you for asking me, but blah blah blah. Thank you, but unfortunately I can't. Dan lain sebagainya. Oke, di sini ada contoh conversation mengenai surat undangan untuk formal invitation tetapi dalam spoken way between Yanti and Mr. Suharto. Let's see. Mr. Suharto, my husband and I are celebrating our 3rd wedding anniversary. We would be delighted if you could come to our place to have dinner. Thank you very much for inviting me. When is it? On Sunday at 8 p.m. Okay, I will be there. Thank you, see you then. My pleasure. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ini adalah accepting formal invitation. Nah, di sini kita bisa lihat ini mengenai making formal invitation in spoken way. Nah, kemudian di sini adalah accepting formal invitation. Nah, ini merupakan setting details of formal invitation. Next. Nah, untuk another conversation between Anna and Mr. Budi. Mr. Budi, I would like to invite you to the opening of my software company. What time should I come? On Saturday at 10 a.m. I'm afraid I won't be able to. I have prior engagement. Oh, that's okay then. Thank you. Nah, di sini terlihat jelas bahwa antara percakapan ini, Mr. Budi declining formal invitation karena di sini tertulis ungkapan I'm afraid I won't be able to. I have prior engagement. Jadi bisa dilihat perbedaannya antara accepting yang tadi dengan declining. Okay, thank you. Any question? If you have some question, please ask me in a WhatsApp or Google Classroom. Thank you for your participation and thank you for joining this meeting. Stay safe and stay healthy. Have a nice day, everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.